إذا في هذه الحصة غنتعرفوا على بعض النهايات، حساب بعض النهايات. غنشوفوا واحد جوج النهايات. النهاية الأولى غتكون على الشكل التالي، اللي هي لا ليميت ديال x tend vers 3 racine de x plus 1 moins 2 sur la racine de x plus 6 moins 3. دونك أول حاجة غنقوموا بها هي نعوضوا باغ 3. دونك في مكان x غنوضعوا 3. كنلاحظوا أن في البسط غتكون عندنا racine de 3 plus 1 اللي هي 4. دونك racine 4 هو 2. 2 moins 2 est égal à 0. دونك في البسط عندنا 0. في المقام عاود غنعوضو ب 3 غتولي racine 3 plus 6 اللي هي 9. دونك racine 9 هو 3. 3 moins 3 est égal à 0. Donc ça, ce qui ferait 0 sur 0. Alors 0 sur 0 c'est pas déterminé. هذه une forme اللي هي indéterminée. شكل غير محدد. Donc pour sortir de l'indétermination خصنا ضروري نلجؤوا لطريقه اخرى باش نحيدوا هذا الشكل غير محدد اللي هو كنلاحظوا هنا عندنا لا غاسين. الوغ الفكره هو نضربوه في المرافق في ليكسبرسيون كونجوغي. دونك المرافق ديال البسط اللي هو غاسين x بلس 1 موان 2 هو غيكون غاسين x بلس 1 بلس 2. دونك الفكره هو غنستعملوا المتطابقه الهامه اللي فيها a plus b fois a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Donc الهدف هو نحيدو داك لا غاسين كاري اللي عندنا تما. دونك الكتابه غتولي على الشكل التالي، ليميت ديال x tend vers 3 غاسين x بلس 1 موان 2. كيف ما كتلاحظوا ضربنا في المرافق ديالها اللي هو غاسين x بلس 1 بلس 2. دونك هنا كيف ما كتشوفوا غنستعملوا هاد التقنيه او هاد ليدونتيتي روماركابل a moins b fois a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Et l'expression conjuguée ديال racine x plus 6 moins 3 عندنا في المقام هي racine x plus 6 plus 3. دونك بطبيعة الحال غنضربو في داك الكتابة في البسط وفي المقام غتصبح على الشكل اللي عندنا تما باش تعطينا هاد النهاية اللي هي ليميت ديال x tend vers 3. كنلاحظوا عندنا في البسط racine x plus 1 moins 2 fois racine x plus 1 plus 2. هذه identité remarquable اللي غتعطينا a au carré moins b au carré. دونك هي racine x plus 1 au carré moins 2 au carré. كذلك في المقام غتكون عندنا racine x plus 6 au carré moins 3 au carré. Donc par simplification غتولي عندنا x plus 1 moins 4 في البسط et x plus 6 moins 9 في المقام. بطبيعة الحال غتبقى ديك racine x plus 6 plus 3 في البسط و racine x plus 1 plus 2 في المقام. دونك هنا غتجينا في البسط x moins 3 x moins 3. كنلاحظوا هنا ممكن نختزلوا x moins 3 مع x moins 3. غتبقى لا ليميت ديال racine x plus 6 plus 3 sur racine x plus 1 plus 2. دونك لا عوضنا ب 3 هنا يكفي نعوضوا ب 3 غتجينا racine 3 plus 6 اللي هي 9 9 plus 3. وفي المقام غنعوضوا عوض ب 3 غتجينا racine 3 plus 1 plus 2. دونك هنا ملي غنحسبوا حساب بسيط غتجينا 6 على 4 6 sur 4 اللي هي 3 sur 2. فوالا هادي لو ريزولتا ديال لا بروميير ليميت. هذه تقنيه مهمه. نمروا لنهايه اخرى. النهايه هي على الشكل التالي، la limite ديال x tend vers 2 x à la puissance 3 moins 8 sur x au carré moins 3x plus 2. Donc هذه une fonction اللي هي rationnelle لا جذريه. عندنا بولينوم في البسط و بولينوم في المقام x à la puissance 3 moins 8 sur x au carré moins 3x plus 2. دونك تما ممكن نلاحظوا على ان البسط نقدروا نكتبوا على الشكل ديال x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. هذيك 8 هي 2 à la puissance 3 باش نستعملوا ليدونتيتي روماركابل التاليه اللي هي a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. هذه هي الفاكتوريزاسيون ديالها ونستعملوها في البسط. المقام اللي عندنا x au carré moins 3x plus 2 كنلاحظوا الا عوضنا ب 2 غتجينا 0. donc 2 est une racine. alors x au carré moins 3x plus 2 نقدروا نكتبوها على شكل معمل. شكل نشوفوا التعميل ديالها بطريقه من الطرق، اما نقسموا على x moins 2 بالقسمه الاقليديه ديفيزيون اقليديان، او نخدموا بدلتا. نشوفوا التعميل ديال هذا
ثلاثية الحدود، هاد لو ترينوم باستعمال دلتا. دونك كاين طرق مختلفة. البسط استعملنا الصيغة اللي هي ا لا بويسونس 3 موان بي لا بويسونس 3. وفي المقام ممكن نستعملو لا ديفيزيون اوكليديان على x موان 2. بوركوا؟ لأن ملي كنعوضو ب 2 كتجينا 0. Alors 2 est une racine, donc x au carré moins 3x plus 2 est divisible par x moins 2. دونك باستعمال تقنية من التقنيات غتكون عندنا في المقام x moins 2 fois x moins 1. وباستعمال المتطابقة الهامة في البسط غتولي عندنا x moins 2 fois x au carré plus 2x plus 4. فوالا دونك غتعطينا نختزلو تما x moins 2 مع x moins 2. يكفي نعوضو ب 2 غتجينا 2 au carré plus 2 fois 2 plus 4 sur 2 moins 1 اللي هي 12. فوالا ممكن توقفوا لا فيديو وتخدموا داك الكتابة اللي عندكم تما. شكرا على المتابعة.